Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, saya sangat berterima kaul amal ja'aki bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Hasan Khirid beserta setajah para habaib. Saya berkenan hadir saat malam mangkin. Tidak kami lupakan dak senan semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Ahmad Yahya Syamsul Arifin. Sedang semulja Fadilatul Am Ki Haji Muafi Faqih secukun sangat abdi namul ja'aki, serta setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyohon seporah manabi takong yang sebut dak setajah abdina sangat amul ja'aki. Instansi pemerintah yang berkenan hadir bersama kita saat malam mangkin, Bapak Sekda Kabupaten Sampang, tak ketinggalan yang terhormat Bapak Kepala Tisa beserta setajah perangkat EPON, setajah jajaran panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, dan setajah para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at. Saya sangat abdi na amul ja'aki. Tak peka pocian ban syukur selalu ke ator da ajunan EPON Allah Subhanahu wa taala. Sarangakin kalaban pocian selawat ban taslim kita mohonkan bersama malar mantar tak peka tercurah limpahkan dak keharibaan junjungan kita bersama baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setajah para keluarga, para sahabat, para umat serta pengikut sampai hari kiamat. Nyareng langkung timen ayawal pamator ke adinto dan kulaban pancenengan areng sarang aniat pada nyoon pada ngarep da ajunan EPON Allah Subhanahu wa taala malar mantar gelaran peringatan Isra Mi'raj berserta jabanan ibadah ban kebagusan serta jabanan ibadah usaha ban pemahusan saat malam mangkin jadi amal ibadah seetrema sareng Allah Subhanahu wa taala kebangga sareng kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga papangkian dan kulaban pancenengan saat malam mangkin tiap jalan-jalan kecembaran, tiap jalan-jalan keistimewaan, tiap jalan-jalan keselamatan dan kaulaban pancenengan sanak potoan mulai odi nang tunya kantos pagi ada akhirat malar mantar sekak dintok badanah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'aki sebelum abdina tormator nyon seporah dasdaja para habaib, para masyayikh, para panitia pelaksana dan masyarakat di sosokian mungkin mangkian dan kula selastarin tormator langsung nyon etin karena dan kula ki ketuan amanah selastarin tempat Kak Dinto saya tak bisa etolak sarang abdina mangkana dari Kak Dinto insyaallah dan kula tidak panjang lebar nyompeng sekone malar mantar tiap manfaat dunia akhirat amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaul amul ja'akin saben tahun memperingati Isra Mi'raj dan kulaban pancenengan ke lauk ke daja ke barat ke timur selalu Isra Mi'raj Isra Mi'raj. Namun kenapa Isra Mi'raj Kak Dinto para Isra Mi'raj Kak Dinto undangan istimewa, satu-satunya undangan istimewa dari Allah sekeduan langit ban esena, dari Allah sekeduan bumi ban esena. Eto cuakin dak situng manusia engki kento kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arafah perjalanan mulja sekadimam manusia selain peser asaus mulai Nabi Adam sampai pagi hari kiamat tak kira bisa oning tak kira bisa ngerasakin perjalanan akad Isra Mi'raj Kak Dinto perjalanan ilmu
perjalanan solat, perjalanan masjid, perjalanan adzan, perjalanan malaikat antar langit. Bermula baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datengin teluk malaikat Jibril, pemimpin malaikat seandik 600 bang-bang. Mikail, pemimpin malaikat seatu rezekena manusia satunya gak dinto. Setak kala raja sarang malaikat Jibril. Daina badi atas langit kaping petok. Sokon jauh badi iba bena bumi kaping petok. Mikail alaihissalam. Senomor telok badi si ada bakin Israfil, tukang tiup trompet pagi nang hari kiamat. Badi si ada bakin malaikat Azrail, engki kadin tok malaikat tukang cabutnya. Datang dak kajeng Nabi seteparin sarenan sareng telok sahabat epeng kira Ka'bah. Kajeng Nabi ren sarenan etengah sampun dapat malaikat Mikail mereksanin dak malaikat Jibril ainahu kam masih kajeng Nabi ria. Malaikat Jibril jawab hadza awsatuhum wa ajmaluhum, ariya sasaran ngateng ngare se paling ganteng. Allahumma shalli ala Muhammad. Eyo song kajeng Nabi da adang Ka'bah sareng malaikat Jibril bi Mikail. Porak dadana semul jeka dintok dari colgo malai sampai da babana bucil. Yang ka atena kajeng Nabi semul je seperse ka dintok. Posain kalaban eng Zamzam, posain kalaban ilmu, posain kalaban hikmat, posain kalaban Islam, posain kalaban iman, posain kalaban sakinah, ketenangan dan kekuatan. Persiapan untuk perjalanan mul jaga dinto sampai kajeng Nabi lebih kuat etempeng amiliaran malaikat atas langit. Malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi. Amin Allahumma. Pon totok lekas para pusat badan kaula amul jakin efek nyerang dak kebarak daja dari Masjidil Haram se Mekah dak Masjidil Aqsa nang Palestin ngastanin buruk edampingin telok malaikat Jibril kanan neku dak kedalina Mikail kacer neku dak kotongkong padana kajeng Nabi malaikat se nomor telok norok buntek masuk dak kampung sebanyak kak banyak pungkana kormana kajeng Nabi pakon asalat 2 rakaat. Ternyata ni ke kampung Madinah malar mantar sanak potoan teka hajat Mekah Madinah. Amin Allahumma. Mangki kajuan rajah kajeng Nabi pakon asalat 2 rakaat. Ternyata kentok bekas tempat istirahat Nabi Musa waktu ajuangakin agama Islam edak pedak bi Fir'aun. Dapat ada semertelok gunung sekocak gunung Sinin, Tur Sinin ada betul Saina. Sesemangkian ekocak gunung Sinai, perbatasan Mesir, negara Mesir dan negara Jordan. Kajeng Nabi pakon asalat 2 rakaat. Ternyata kadinto tempat Nabi Musa pakon ongga sareng Allah kangku Abu Dhabi langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Dapat ada tempat terakhir kajeng Nabi pakon asalat 2 rakaat. Ternyata kentok tempat sekocak Bait Lahm atau Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Para pada Masjidil Aqsa sekitar 3 kilo 2 kilo. Namun jarak sependek kadinto Allah Subhanahu wa taala buka hakikat perkara. Saya tak bisa etengelen kalaban socan aku laban pancendengan etengelen langsung sareng kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka sebagian banyak kencaran-kencaran sesiapakin da orang ahli ibadah. Buka sareng Allah seksa-seksana orang-orang se amaksiat dak ka Allah. Namun kula nyemut 2 karena 2 kentok yulang dukale sareng Allah. Yulang dukale 2 maksiat tusan kadin to buka dak kajeng Nabi 2 kali kesempatan. Pertama kajeng Nabi mangkin pan berempan manusia apuk repuk batang ekakan batang sape batang embek maki abok ngota kepayan pakun ekakan. Nomor 2 para pusat badan kaula amul jakin kajeng Nabi mangki orang lantik kokona kokon dari tembaga nyeramak ke muana nyeramak ke dadana nyeramak ke perong sampai atal-talan tapi tak pamate bi Allah maki aring cereng. 2 nikah
terangakin sareng malaikat Jibril tu sana orang arasa banyak bu nek biasa nangkin saya cara sanan teretan saya tu saraja dari neraja sarang Allah dengakin gambaran seksa kenapa tak merang kabar panjenengan dalam segi melarat sepora arasanan kentok dabun sena Jabir ibn Abdullah sahabat kajeng Nabi lebih melarat sepora itu pengazina 36 kali orang azina sepora sekalian de Allah korpas ambu terima pak tapi orang arasanan sekecap saus monta sepora de orang si arasanan makel atau petebak 10.000 tahun pakun ko terlibat pengadilan pagi nang hari kiamat pak naudzubillah malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma. Karena para busat badan kaul amul jakin kenapa oleh apa entah kecubang orang lain napa saja ngertiin bu wala saja soki seksa sehingga para busat badan kaul amul jakin sangat merengis dengakin dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 kajeng Nabi dengin 2 kali seksaan. Saya pertama mangki orang raja tabung ternyata ilmu tabuk kentok banyak kalah ban olar senyengak penetek ropu sengak kalah ilmu tabung tibi. Saya nomor 2 kajeng Nabi mangki orang alangoy nang sungai darah kulabi sampian nyeting darah na manusia seember saus beci nekai cangrep nang sungai darah ngoylang ngoyan pengemar dah bi malaikat ban entar ongka ke atas sungai tambu bi malaikat sampai ke tengah pole ban ke pengkir tambu ke tengah pole ngoylang ngoyan dalam sungai darah sambil ngemar dah beto panas tak istirahat sampai kiamat tak semenit tu sana apa kentok malaikat Jibril adabu tu sana orang mabudu bes banyak bu banyak boleh rasanan banyak mabut. Allahumma salli ala Muhammad. Senga pak. Tak langkung sepora nang monepang kelan kentok semakin lebanyak sur nyelosor ke kampung. Minta KTP, minta kakak dan semacam. Pegati otang abudu. Kentok tak ada ini. Tak ada pita na berarti ini. Allahumma salli ala Muhammad. Senga jama. Sampian ada kang dak poncong tunyang ki. Pada ada Malaysia, ada Saudi, ada man keiman. Ngalah ke semiliar. Kalau sampean tak nipu si ada kang halal. Pak. Tapi sampean mabuduk peses rupiah saus. Montai sepora bi Allah. Bakal setiap kala ban olar. Senyengak sampean mulai diri setu sampai pagi kiamat tak istirahat. Sengak pong kit kare omor. Oleh sampean orang mabuduk pese kentok sanda pada alam kubur di malaikat mungkar nakir tak tanya akin amal ibadah tak usah tanya akin saya buduk nang tabung nah pelakon apa yon talen pedang di malaikat mungkar nakir yareh kakian tos Allah si acarok tang carok bi Allah tang perang bi Allah 2 orang si tang perang gak dintok bi penyerang saya pertama orang selangka ada orang wali pak selangkah ada para ulama, para habaib. Saya merdua, saya orang mabuduk pes. Gelanon sepuarana. Mulai kemoso bi Allah pujuk kay masengang kesabu. Jalai mulai ki di Sunan Ampel. Baca Quran hatam benar. Keng mabuduk pes oncang Sunan Ampel apa? Moson Allah Subhanahu wa taala. Gelanon sepuarana. Maki Sunan Ampel tak kira ndak kesampan mabuduk pes. Oncang pujuk tampar wali songo dan semacam mon orang layang tele pedang di malaikat mungkar nakir kakek yang be Allah si acarok dari tusan raja para busat badan kau amul jakin nak saya maksud gilanon mangkana masanah dari sokian tang kentok bi Allah esaba untuk tolong mano coba tatang kena sampian kada jangan jatodus mak 10 juta keng sebulan biasa tambah cak pencak
peseo di jabudu gua ba reka nembeng kyo Gelanon sapora na. Tak merang kabar sampean gencar orang mengutang lebih raja itu pengesedekah. Orang yang sedekah 1 juta bisa jadi catat 10 juta bi malaikat. Tapi orang yang mengutang 1 juta catat 12 juta sedekah benar sampai dek cincin. Kortak ngalak budu. Dan kula utang dari sokian talangkong reng sokian 1 juta sebulan. Sampai nanti kencenaan sedekah 12 juta benar selama sebulan. Kali aki tibi kula cetak sengreka. Kadin to mun sebulan dapat kula ki asapora. Jama reng sokian ternyata pesetan kula kita datang kentok. Minta antos sebulan aki double bi Allah Pak. Man anzara mu'siran dabun kajeng nepi falahu fi kulli yawmin mislaihi sadaqah. Sira orang seki abanto la jatuh tempo asapora sepora di pancenan ya lawes ke tara pake mulakar kita andi sebulan aki tara apa angkep jaga bayi melarat ko abanto ke kakek bu sedekah bani atoles 12 juta dukale 12 36 juta Pak. Sebulan sedekah 36 juta benar. Badar yang sokian 36 juta benar Bu. Mon bada ke atas kula senerema. Allahumma salli ala Muhammad. Besse ki abali Pak. Terus ni kamun setahun lekrena 30 juta. Setahun 300 sebitak ari. Berapa miliar pakai kencaran sedekah. Korja dengki de orang si awatang cek kalak budu. Maka ngereng. Ini kedua tu saraja sesarang Allah Subhanahu wa taala seksana kento hitam pakin dukale sarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar kula bi sampean sana poton pada selamat amin Allahumma on totok lekas kajeng nepida pada Masjidil Aqsa ternyata Masjidil Aqsa kadinto banyak orang si anante bade si aruku, bade si asojud, bade si awirid, bade si maca Quran, bade si doa. Sampun banyak Masjidil Aqsa, fa'adzana Jibril, wa tanazzalatil malaikatu minas sama. Adzan malaikat Jibril. Adzan bu. Tung situ kalema awwala lafal Allah, akhir lafal Allah. Adzan. San malaikat Jibril adzan sekalian. Tanazzalatil malaikatu minas sama. Suatu aja malaikat merapas di langit. Adzan pengundang malaikat. Pas apa aja yang biareng orang siampun siap menyambut kajeng Nabi di Masjidil Aqsa. Pasera orang kalinto sebanyak ternyata para anbiya dan para utusan. Podi pole sareng Allah ngambak kajeng Nabi di Masjidil Aqsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti Nabi ban utusan benyang berapa? 100 pak lekor ebu orang amak mumda kajeng Nabi ayem buin malaikat ngatas langit sing rapas ke babak anikah kajeng Nabi Muhammad perjalanan pertama dari masjid ke masjid Epume saya kocak perjalanan kajeng Nabi lanjut Pak dapat ke atas yatin sarang Allah untuk melanjutkan perjalanan antar tingkatan-tingkatan langit. Langit ini kepada pintu gerbang langit loros di Masjidil Aqsa. Ekabai sarang Allah Subhanahu wa taala dari pan jenis, baris dari besi, baris dari tembaga, baris dari emas, baris dari perak, baris dari marmer, baris dari mematan pameran neka langit. Gerbang kentok loros di Masjidil Aqsa tiap langit pada anda na turun ke bawah kajeng Nabi ongka anda kentok si ajalan ke atas namun kajeng Nabi waduan sarang malaikat Jibril alaihissalam percepat tingkat langit pertama kajeng Nabi apangki sang Nabi Adam alaihissalam nomor 2 apangki sarang 2 Nabi sepopan Nabi Isa sang Nabi Yahya alaihissalam kajeng Nabi Adabu Nabi Isa genteng poteh pada orang ki pur mandi rambut celang gondrong pada ke bawah. Ongka ada nomor telok kajeng Nabi apangki sang Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata Nabi Yusuf lebih ganteng pole. Faidahu wa qad utiya syatrul husn. Dabun kajeng Nabi. Ternyata separuh kegantengan ekole Yusuf alaihissalam. Dabun para ulama ganteng ban ratina manusia kentok ngon satos. Seket ekole kajeng Nabi Muhammad.
paling ganteng nga manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Sakame ekole Nabi Yusuf. Sakame anding serah kulabi sampean sa baban langi kempulan. Mangkandeng sokyan ci arsa ganteng ci arsa rati. Tangi gantengan Nabi Yusuf, tangi gantengan kajeng Nabi. Aku lebih sampean sama ke. Salah letap kertep ki bungambung bu. Allahumma salli ala Muhammad. Namung tinggal kor amal ibadah bagus, paki pegenteng bi Allah nang surga. Amin Allahumma. Ongka ada ke atas tingkat 4 apang kisah Nabi Idris alaihissalam. Tingkat 5 apang kisah Nabi Harun alaihissalam. Tingkat 6 apang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tingkat 7 apang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tingkat 7 paling tinggi Nabi Ibrahim. Fa idza huwa musnidun dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Ternyata nang atas langit kaping 7 Nabi Ibrahim nyandar dak Ka'bah. Ka'bah na sera, Ka'batul malaikah, Ka'bah na malaikat. Ka'bah na manusia Makkah na celang, Ka'bah na malaikat langit kaping 7 abad na pote. Nabi Ibrahim apang kibi kajeng Nabi nang guys. Nang langit kaping 7 ni ka bada masjid raja, bada Ka'bah raja. Dabuna kajeng Nabi panare pan malam. Masjid di atas langit kaping 7 kadin to tak sepe dari malaikat ibadah. Saya masuk ni ke 70.000. Masjid sokian berapa saya masuk benar ibu? Tak sampai sesaf. Imam bi makmum, imam bi tokang ada nama Allah. Bahar busat badan kau la amul jakin. Sebagian di tabun ulama parlo na napa Ka'bah mek dua. Nabi Ibrahim lambat saya bangun Ka'bah nang Mekah. Paringin balasan bi Allah sabak paling tingkat paling tinggi pesema bi Ka'bah na malaikat. Orang mun mati Islam bi malaikat tajakne kana bu. San lemari tanyakin malaikat mungkar nakir. Sukses ajawab eta ku pono ke bi malaikat. Tarik ke atas. Mun orang Islam ahli ibadah buka langit. Buka. Sambut bi malaikat, yatar bi malaikat, sebutnya mana? Ada jenazah dia, fulan ibn fulan, orang sokian, ahli pajang malam, ahli Quran, ahli wirid, belas kata tangkaban semacam. Saja malaikat. Nyebutnya mana? Malaikat situng ngatar dak langit merdua. Langit merdua ngatar dak langit mertelok. Kawal lebih bunga tempeng mantan anyar. Sampai dapat dekat masjid malaikat langit kaping 7 kese saranakin pole salatakin sarang amiliaran malaikat. Reng Islam semate husnul khatimah. Mari pajengakin pala tatangkeun nang sokian tembus ka langit kaping 7 pajengakin malaikat ajutaan. Malah mantar tepat ada dan kaulah ban pancenengan satajah amin Allahumma. Tapi orang mati kafir, orang mati fasik, orang mati munafik, orang mati maksiat sampai ke babatana tak tobat. Tekuk pono ke bi malaikat ke atas. Kita ada pak ke langit pertama, sentak bi pangeran. Japan engkau katang langit. Sampai mati juta apa jang. Jatuh kotor tentang langit dabun Allah. Sampai mati membuduk pesce tak tobat ke sengko. Rudduh ila sijin. Aja dia nyiba maksiat semate. Tambu akin dak penjara beban bumi sekaping petok. Ala kunapa nang kesa pak kepe bi bumi. Tai pamate makirosong atal-talan tai pamate. Elemen marda kerem kokos abu minyak abu beseh. Benare semenit tak istirahat sampai hari kiamat. Na'udzubillah malar mantar kula bi sampean pada selamat ya amin Allahumma. Dapat tingkat nekat langit petok kajeng Nabi yatin ke atas tingkat beluk. Nika bani langit pun tempat sekocak Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala andi daun kapungkan araba bukol pak. Mon ongna ong ka dinto jalan yang dari koncok bunda aja ke Bun Temor. Anika 500 tahun bisa baru dapat. Nekam bentuk pungkana bukol keleng-lengin amiliaran malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tingkat belu semak bi swarga ni ketikir apa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap malaikat aleng-leng Sidratul Muntaha daun kento ana berna merah biru kuning aba-aba. Setiap malaikat atikir nang kapungkan ka dinto ngalah ngerot kenapa
Kekar dari kapungkan kento sedaja bernana permata entan mameran jemerut akek virus dan semacam tenggenteng kekar guys. Karena yang sokian saya lebur selok monteros asli ongka ketika beluk pak. Allahumma salli ala Muhammad. Dopa kajang nabi dak sidratul muntaha. Para besar badan kaula amun ja'akin. Pon dapat ada tingkat mersanga. Napa mersanga Allahul Mahfud. Allah kaduan malaikat ekesa bentuk papan ban pulpen noles pak. Noles penapa setua aja ketetian mereka atules. Oja nemor nempera soki miskin mate rembi senang susah untung rogi sampai melemangkan acara tingkat mersanga. Kampung Sokian Isra Mi'raj saya panitiana Habib Serabu berempa ulama berempa binian berempa sing adep temur berempa sing adep daji sing adep lauk sing yakin berempa sing ngantok berempa sing acatat ngantok dengan mersanga sampean bu. Para pusat badan kau lamun yakin nek Allahul Mahfud kajeng nabi dapat ada tingkat mersanga dapat ada tingkat mersepolo al mustawa. Nah pemersepolo kento ada oneng kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa ada pak makhluk dak tingkat mersepolo kento. Jin, setan, hewan, kajung, manusia, batok ada pak kecuali kajeng nabi. Nangkan kajeng nabi tepai tingkat sepolo ka dinto muncul kemuliaan apa? Sedaja makhluk selain kajeng Nabi Muhammad badai bebenah sandal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari, bulan, bintang, langit, tasik, gunung, manusia, setan, jin, malaikat sedaja badai bebenah sandal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak para ulama dari tabi'in ada buakin kajeng Nabi sandapat tikat mersepolo buka sandal Tabi Allah ta'ibaki ya Muhammad dus sabina lika ala bisatina Muhammad buka sandal kaki malah tingkat mersepolo jeria oleh berokan abun sandal kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Sandal mulja ingat ni kapa pada ramah orang saya tas sandal mangkana jaya liya malik sandal Habib jaya aliyah mari sandal ulama sandal naik semekol ilmu sandal kento semekol fikir sandal kadinto sandal para ulama sandal para habaib mekol bajang malam mekol Quran mekol ilmu nang badan para habaib. Para busat badan kaula amun jakin ni kependidikan mulai sahabat nang kajeng nabi mun ke masjid terapotran sahabat arpuan set anu sandal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On para busat badan kau lamun jakin sampun depa ada tingkat mersepolo Allah subhanahu wa ta'ala paring pan berepan perkara istimewa ada kajeng Nabi Apolloan umat kakek paling muljana manusia Muhammad umat kakek dah ada masuk surga pagi umat kakek paling banyak masuk surga umat kakek ibadah paling gampang tapi kenceran paling raja umat kakek sedaja termasuk paringin ibadah pasah paringin ibadah perjuangan Islam ajuakin agama Islam ni kapa paringakin ngatas tingkat 10 sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringakin Al-Quran paringin ayat kursi paringin akhir surat Al-Baqarah setengah ulama ada bawakin paringin Fatihah teman paringakin sareng Allah nang atas langit cukan turun Mekah cukan turun Madinah mangkan Fatihah ban rempek Fatihah kusan reng mati Fatihah selamatan compok Fatihah ni ke Fatihah ada ni kita masuk keistimewaan seterima sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namong kadintok pas preman kubar dapat ke Mekah pole tak mungkin tan kunan rakin panjang lebar penapaan sekolle namong tan kula matoroa telok atau empat perkara. Sepertama Allah subhanahu wa ta'ala apa ring bajang lemak bag senga as-salatu amududdin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamah dabun kajeng nabi bajang lemak bag tekentok pang agama saya rasa laksanakin berarti agama nanaptik saya rasa tak bajang lemak bag berarti agama narempak
Roma seiko ca Roma mon natek pakena bahan Roma bi sampean tapi genteng ebebe labang ebebe kaca ebebe bisa iko ca Roma bu tak bisa iko ca Roma panatek kalau baru bisa iko ca Roma magita apa te kena kor natek ki ada labang ki ada jendela na keng natek bisa iko ca Roma kena bodo labang bodo genteng tapi bade bebe kapi tak bisa iko ca Roma agama dak ni kecukan Islam oncang sa ibadah king tak apa jang lemak bakto pada bi Roma rempa tak bisa ko ca Islam mangkana matur apa jang cema tretan sokian seporan sesepo sengodah sesibuk stasibuk senga mon epot bajang serayan pongpong ki kare omor jajak gajak dari penting baja sampai bi Allah yoman manusia mon tak bisa sakit apa jang natik pakon apa jang to mon tak bisa pajang tojuk pakon salat pajang apa asaren me mon tak bisa tedung mereng pakon tedung gen tak bisa ruku labu sakit pakon ngangkui cetak ku gelanon sepon cetak Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar tak bisa air sakit pakon ngangkui soca pak Allahu akbar medem sami Allahu liman hamidah billah lesan sakit semacam Fatihah tak bisa pakon ngangkui ate keretek baca edadah bacaan pajang baca edadah tak bisa ngangkui keretek kimpon aja apa aja pajang akin kau gila berarti mana tak bisa keretek gila non seporan setaja ibadah bi Allah paringan tebusan pang agama pada lemak tapi sempaknya pada tebus aku orang mati lo apa sah nah foto na terus selamat ya serain pasan ring tuan tangan mak sakit 2 tahun tak apa sebulan Ramadan sebitak are tuum setretanan serain insyaallah ki selamat tangan mak soki lamba banyak hasil tane na tahunan tak majar zakat sampai mati terus selamat aja berapa tahun naman padi tak tahu mana zakat berapa tahun andi toko nang kirembong nang pasar apulon juta bertena tak tahu mana zakat rekan bina potong rekan bajar ke fakir miskin insyaallah ki ya selamat bada orang soki sampai mati tak haji yo man bina potong tanda haji terus selamat ya bisa haji yakin Bekelaki ke orang pakon mangkat ke Mekah telepon ring Mekah yatan emak haji aku insyaallah selamat tapi orang mati tak bajang nya banyak ulama tak ngesakin ngodoin bajang ring mati kan namong situng sengesakin Imam Subki nya banyak ulama tak ngesakin ana apa seneka karena orang tak bajang ni ka Allah langsung singet kajeng Nabi ada bula fit yatali tarikis shalah illa nar ada tebusan kan di orang yang bajang lemak bekto kecuali wajib masuk neraka. Ada ulama sing ngebala ke sampean. Ada kiai sing ngebala ada sampean. Situng antaran orang yang wajib nyeper ke apa neraka orang tak bajang lemak bekto. Awal orang celang muana pakai nang kiamat nang Islam seta bajang lemak bekto. Awal orang si atoles nyaman nang labangan neraka reng Islam seta bajang lemak bekto. Awal orang si yolok bi malaikat dari pintu-pintu neraka orang Islam seta bajang lemak bekto. Awal orang etongar paki bi malaikat nang padang mahsyar serapa orang lu bajang lemak bekto. Paki manusia cek diri kuapuran kadin to ajalan adarat baris berkah baris pak numpak tergantung amal masing-masing kecuali orang lu bajang tak usah jalan pak ngatas kopur pada malaikat ngambek beseban rantai semera panas itu cuakin dak keelong bencolong pahi penongep yeret nongep dak padang mahsyar seraneka orang lu bajang lemak bekto senga mangkana iblis kana tangtang Allah la bangun masjid sebab langi ketibin setunyak masjid ketibin bangun aweret atiker pohoso angka tanang sampai ada pak kalangi apa sebenarnya sampai koros pada di pereng epok wabi iblis engkau pakun tak sakit hati kor tak apa jang lemak bekto pakun tang kanca kakek
Mangkan dia tertipu, kau ngebangun masjid 10, king tak bajang masuk neraka bu. Dia tertipu, anak yatim engkau bentahun engkau sementuh. Dia tertipu, selama tak bajang lima bekto, kau tu nyeper kapoi neraka. Dia tertipu, engkau paling bagus kata tangke, engkau dah ada mun berde pengajian, engkau dah ada mun berde tikir, engkau dah ada mun berde selawat. Dia tertipu, selama kita bajang lima bekto pakun wajib nyeper ke apoi neraka. Bahkan kajeng Nabi pirang terangan pak. Tang umat sita apa jang norok Fir'aun, Qarun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Khalaf. 4. Oneng Fir'aun bu. Oh jago bari saya onggo kenal ke Fir'aun ngara. Fir'aun, pemimpin orang masuk neraka pak. Fir'aun, Qarun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Numpak babi paki Fir'aun nang kiamat. Alon ada poin neraka ngi berombongan. Sera rombongan rek Islam sul apa jang lema bakto. Pa, mon sampean la norok rombongan Firaun, wallahi tak kira pangki bis pujuk pampan. Mon sampean la norok rombongan Firaun, Qarun, Haman, wallahi tak kira pangki sareng wali songo. Jale mulai dari wali songo king tak apa jang lema bakto. Pakun jurusan Firaun bu. Tore ko lebih sampean semakin pompongki kare omor cema. Terus ruki, bajang lema bekto. Terus sukses, bajang lema bekto. Terus selamat, bajang lema bekto. Terus seneng, bajang lema bekto. Jangan tertipu, entar ke kiai, terus soki. Pokoknya bajang ngatelok bajang sunat, awirit selawat seibu. Soki, yang mulu bajang lema bekto, sokin tak kira selamat. Mohon tak bajang lema, tak hajat kasih. Soki lebat wiritan, soki lebat puasa sunat, soki lebat selawat, soki lebat maca Quran ngat tengah malam. Bisa jadi tak hajat. Keng mun apa jang lima bakto wallahi sokin tak kira bekal barokah. Berapa banyak orang soki sampun puluhan tahun miliaran, iki beburukan kenapa? Atusan juta kala kalian. Berapa banyak orang soki puluhan miliar pesena, puluhan tahun, tak bajang lima bakto. Santua bikin penyakit. Penari 10 juta menjadi obat. Ya. Terus soki saya selamat, terus jemper saya selamat, terus seneng selamat. Zaman kakaman, bajang lema bak. Oh neng sampean kencer bajang lema bak tu. Kema bagus apa jang malam 3 jam, biar bajang 10 rakaat ning 5 menit. Wallahi tanya rajaan kencer bajang 10. Kema banyakkan cara sedekah ada anak yatim sekampung biar pejang duhur 4 rakaat. Wallahi tangi rajan kencer pejang duhur 4 rakaat. Kakam sampean awirit man kakam pejang jaga ngereng la sukses rumah tangga aku lebih sampean. Pejang jaga pak la sukses nak foto aku lebih sampean. Pejang lemak bekto paspor dunia akhirat, paspor swarga paki. Nekamun pertama jaga bi kula bi sampean sedaja keperluan odi ban mate beren bajang lemak bekto malah mantar senak poton setiap orang ahli ngatekakin bajang lemak bekto amin Allahumma pon semerdua matora adan tan polan semakin beda orang sekek cetak ke adan ki sehingga adan malaikat Jibril nang Isra Fa'adzana Jibril dabun kajeng Nabi wa tanazzalatil malaikatu minas sama kajeng Nabi saya ada azan malaikat Jibril nang Masjidil Aqsa pas ngeratap malaikat di atas nang ngesan bada adan kila non pahara busat badan kaula amul jakin sebelum adan kento isyaratakin sarang Allah nang kota Madinah kajeng Nabi ne kampon mangki adan nang Isra kento Masjidil Aqsa tung situ ang kalema semamulja manus kajeng Nabi adabu angki adwalun nasi anaqan yaumal qiyamah al muazzinun paling tengki na pangkat paling tengki gampang etem mau paki bi sengko nang hari kiamat orang tukang adan nang masar ni kapaki manus satunya apolong si paling padang salah situng golongan-golongan si paling padang dak kajeng Nabi ni orang tukang adan san tukang adan ketok etengelen gampang yolok bi kajeng Nabi kana kaki tukang adan ayo norok tang rombongan malar mantar oleh barokan adan amin Allahumma mamuljah nang dunya pak banyak kemuljan lebat adan gila non banyak dia para ulama mun angin ocean pakon adan arbusat badan kau lamun jan ngetelak jin ngetelak setan pakon adan cak buru bu
Sampai mon buru pakun pada. Ay mon adan langsung elang jin. Langsung adan. Jin na keelang. Ki nekas eda bakin kula king mon kula pahta tamo lawan yang napa sempat adan napa entah. Sandal tamo lekuk ni kawan. Tapi ni kami ulama. Orang pegel pakon adan ini. Orang ruwet pakon adan ini. Orang kelengar juga pakon adan ini. Orang adan sing ambek baji waktu rembi sing ngatar orang dek kuburan mate. Adan awal odi kula bi sampian, ban akhir odi kula bi sampian. Lafal tong situng lafal. Saya ketokakin kula bi sampian pertama datang ketunya adan. Tong situng lafal sing ngatar kula bi sampian sampai ke baba kubur. Kula bi sampian adan. Adan kan tok penting pada bi penting odi dan kula ban panjenengan sedaja. Ada lafal sayatin bi kajeng Nabi untuk ibadah atas Ka'bah sempang adan. Sampun kajeng Nabi menang da orang kafir nang Mekah, saya rasa pakon ke atas na Bilal. Bilal kento bekas budak, lambat bireng kafir, but cumbut, esa seksa, barobar. Tapi sampun kajeng Nabi menang. Na Bilal kento saya pakon ke atas. Itla ala fauqal Ka'bah ya Bilal wa'adzin. Bilal adan ke atas. Neka orang celeng, budak, bekas orang fakir miskin lambak, sesak-sak sebireng kafir pulang semasuk Islam. Tapi sampun Islam jaya, kajeng Nabi oleh Mekah, na Bilal saya ke atas. Kajeng Nabi tong sitong lafal saya pakon baca ngatas Ka'bah, napa adan. Saya sampai orang-orang kafir Quraisy Mekah san ngetela adan Bilal lambak seesek sebingkok lambak sebelum Islam ana bose ki puru masuk Islam senyomet sengkok seki soki bat pejabat Mekah san ngetela adan na Bilal adan atas Ka'bah pas tok kotok kapi mon setia temu sapa semulja mon setia temu sapa semulja lambak kita cek tungkin ada ke Bilal esomot yopper etokol etete ayanyak. Setiap ternyata Bilal si adan atas Ka'bah. Engkau bi kaki ada apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Keadaan para musabatan kaul amun jian termasuk boleh dari sebagian para guru etengkin kadin to adan manfaat dan akan nek Pak. Nak akan nek baji mon songkan panas atau menyiksa belakan kento pakon tulis lafal adan. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Tulis lafal adan. Eka sa dak kepanas baji dak nyisan baji eka selamat malar mantar pula bi sampean oleh barokan adan sampai pagi hari kiamat amin Allahumma on semertelok pecepet bisaos para bu motor masjid kajeng Nabi nam motelok masjid nang perjalanan ke Masjidil Haram Masjidil Aqsa masjid malaikat langit kaping 7 mangkana motor masjid gilanon masjid kentok pagi sareng Allah pedatang nang hari kiamat. Ujahu bi masajid dunya kulliha tabun Imam Sa'labi nang kita apa? Masjid nega pagi pakumpul bi orang nang padang mahsyar. Gonteng, tera, hiasin sareng Allah. Hiasin ekawal sareng malaikat. Pakon masuk surga. Ternyata masjid tanda. Punten penyerahan lambatan kula bari si abangun, bari si nyompang, bari si tati imam, bari si khutbah. Baru tukang bersih, baru bendahara, baru istiqamah. Apa jang nang tan kula tak masuk. Dak surga kecuali apa orang kan. Maka panggil sareng malaikat orang istiqamah ala tinin masjid, takmir masjid, kebersihan masjid, senyumpang masjid, saya berjemaah masjid, sekencang itikaf masjid dan semacam. Masuk ke masjid pas sekedepan langsung kalabang surga. Oneng sampian dari padang mahsyar kalau bangsa swarga kentok perjalanan 4.500 tahun. Tapi lebat barokan masjid sekedip mata. Orang sebajeng ke masjid, ane ke sekedip mata langsung badai adang labang swarga. Sampai orang-orang padang mahsyar keton kapi, man haula alladzina yarkabuna al-masajid amalaikatun muqarrabun. Siapa senumpak masjid destandes langsung dapat kalau bangsa swarga. Malaikat ya. Maka jawab bi malaikat, la laisu malaikatan muqarrabun laisu malaikatan muqarrabin bal humul ladina yuhafiduna as-salawatil khams fil masajid min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senumpak masjid jadi benih malaikat tapi orang salatin masjid
istiqamah aja ke pajang 5 waktu ng masjid dari umat Muhammad. Nika para bosat badan kaula amun jakin pon. Nika pajang 5 waktu adan masjid nika teluk gabungan. Seterakhir dan kulareng paring cerita pastoro na bu nyon sepor. Elangi kapeng peto kajing Nabi waktu apang kisah Nabi Ibrahim enga ada kula bi sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Tong sitong Nabi singingin umat Muhammad nang lapisan langit kento Nabi Ibrahim. Apa kuwa bi Nabi Ibrahim? Balligh salami li ummatika ya Muhammad wa akhbirhum bi anna al jannata azbatut turba. Napa azbatul ma tayyibatul turba azbatul ma qi'an. Muhammad kula matura salam da ka umat panjenengan kabala ki swarga kento bagus tanan bagus aing tapi tak ada keabungkan ada mentaman wa akhbirhum bi anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kabala Muhammad mantra benyatamanan umat sampean paki nang swarga takon awirit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setengah riwayat tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Neka para busat patan kaul aman subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lema tikker montoro banyak kepunan taman-taman surga kula bi sampean banyak pengkembangan perhiasan benam tanaman pabanyak maus ka dinto. Neka sekoca al baqiyatus salihat. Gelanon sapor. Kanjeng Nabi ada bu habbul kalami ila Allah ba'da al-Qur'ani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling ekeleburin wirid bantikir dak ke Allah semarin maca Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dabun kanjeng Nabi. Neka para busut badan kaula amul jakin untuk kemuliaan itunya. Ya ramah dabun kanjeng Nabi orang semaca kadinto subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Anika langsung esantirin malaikat khusus. Ekiba ke atas da aras pahamonye. Mon kula semaca kula tikir imam maksus nang aras di atas. Tikir kadinto mendet yakin sampian terkenal di atas da malaikat. Mon sampian istiqomah tikir kadinto nyaman sampean seput nang atas langit. Mohon asmana sampean sekut nang atas langit sampean bekal melo barokah para malaikat. Mangkana dabuna kajeng Nabi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Aktsiru min al-baqiyatis salihat fa innahunna ya'tina yawmal qiyamah muqaddimat wa munjiyat. Pabanyak tang umat maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabab ajian ng hari kiamat paki bakal tetia malaikat sing awal beung dak kalabang swarga si abela beung dak kalabang swarga sampean mun banyak tikir ka dinto paki banyak malaikat si abela sampean ng kiamat nyengka mengkir berincalan petunjuk dak panjenengan sampai dapat kalabang swarga malar mantar tepa dak dan kaulaban panjenengan seteja amin Allahumma. Pohon para busut badan kaula amun jakin kanjeng Nabi bahkan keduan riwayat setiap orang yang saya tikir ke adinto sekalian para busut badan kaula amun jakin langsung pada malaikat eki batikir kento ada aras nang aras kento bang malaikat tadik buam singi batikir sampean sekecap di kadin sampai bi Allah panglo arah apa malaikat kaki metatik ambus ya aku pes bi bang aja dia punten pangeran dan kunanya onada ajunan esokian pada orang nyaman fulan ibn fulan awirit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan kula ta'ambuah aku pes bang kadinto kecuali ajunannya pora dak kasih atikir kadinto langsung Allah ada bu iya malaikat saksen pakai nang kiamat dia orang dia sepora bisengko Allahumma shalli ala Muhammad.
Timangkan montrobanya bukti, montrobanya sakse, montrobanya pembela pagi hari kiamat. Jak nyengka dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kajeng Nabi taman irabin setong sahabat kajeng Nabi dan kula teroan di arang barang sebisa mataka hajat. Bi kajeng Nabi paringin wirid ka rin to. Terus taka hajat baca ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pas peleman orang kento. Ternyata mari peleman pas sambil mitong kriking Pak Rabu pole abali dak kajeng Nabi. Kajeng Nabi ni ketikir ka anding pangeran kapti. Subhanallah maksud ki Allah. Alhamdulillah pujian kakung Allah. Allahu akbar Allah maha mulji maha agung. La ilaha illallah tidak pangeran kecuali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan kecuali kelaban etin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaim mata hajat kula. Nekalah mati ker ka akung al. Kaim mata hajat tan kula. Kajeng Nabi mesam abaliong ko ka kibing ko yamba lah kan. Maksud sengko montro ta hajat sebelum doa baca zikir al-baqiyatus sebelum doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Baca kalau ka ito. Semampu na sampean 3 kali 4 kali baru doa ni kata hajat. Para busbatan kau dah amun jakin sepaling akhir para ulama ada buakin Arabu mari adan duhur Pak. Mari adan duhur adan nangenang sampean. Jawab adan duhur khusus duhur. Adan duhur nangenang. Mari adan, jawab adan, maca doa adan, pas mau sekadin tok selekor. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar selekor, pas doa ada ke Allah. Dapun para ulama lange sepet tok ni kabuka labang untuk nyembatin doang panjenengan. Ini dari istimewa tikir tasbih, tahlil, takbir si akompol, tetih tikir paling ekreburin sareng Allah selastaren tikir maca Quran. Ngereng dan kulaban panjenengan kalaban pajang lemak bakto, kalaban adan, kalaban masjid, ban tikir, tasbih, tahlil, takbir, al-baqiyatus salihat. Debat acara mangkin gadin to malat manter. Teti orang cemper, orang selamat sana potuan, takahajat setaja dunya akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat batan kaula amun jakin nyon sepora. Keren cuma kadin tok sebisa turakin ten kuda esat malemangken atas setaja salalu pot korang langkung pon nyon sepor stada batas akhiran sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.